C'est toi qui penses qu'il n'y a rien. Naam. Ce n'est pas possible. Wallahi. On implore Allah Naam. et qu'il n'y ait rien. C'est pas possible. Abada. Allahu Akbar. عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ربنا إلى الذكر والحب. Nous nous reconnaissons que les grâces, que lorsqu'elles sont matérielles, Wallahi. être inspiré Naam. d'une bonne chose Aha. est une grâce. Wallahi. Ka miiriya ɲuman sɔrɔ Naam. min b'i bila baara ɲuman kɛli la, Aha. hɛrɛ belebeleba de don. Wallahi. Dra. Ni miiriya ma jigi i hakili la, Naam. ni dusukun ma bala a la, Aha. i tɛ se k'a baara kɛ. Tiɲɛ sɔrɔ. Jaa baara bɛɛ bɛ dabɔ miiriya fitinin dɔ de ma. Naam. O miiriya bɛ k'i ma sababu ɲuman ye Aha. k'i garizigɛ dayɛlɛ. Allahu Akbar. O kosɔn alakira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallama Wasallam. ko ana inda zanni abdi bi Aha. falyazunna abdi bi ma yasha. Allahu Akbar. Ko ni Alahu Taala Aha. i ye n bila yɔrɔ min na i hakilila la, Naam. ne bɛ o yɔrɔ de la. Allahu Akbar. N'i ye n bila yɔrɔ la yɔrɔ min ka ɲi i yɛrɛ ma, Naam. i b'a ye ni Alahu Taala bɛ ɲɛ i ma. Sige. N'i ye n bila yɔrɔ la yɔrɔ min man ɲi, Naam. i b'a ye ni Alahu Taala bɛ juguya i ma. Siga t'o la. Mais nka ne ka faute tɛ dɛ, Aha. i ye n bila yɔrɔ min, Naam. o de don. Allahu Akbar. Dra. O kosɔn i k'a bila i hakili la wagati bɛɛ lajɛlen na Naam. ko Alahu Taala b'a fɛ ka hinɛ i la, Aha. Alahu Taala b'a fɛ k'i sɔn. Wallahi. I ɲɛ b'a la, Naam. an ye baara min dabɔ Aha. depuis quelques mois. Naam. Ça fait combien de mois maintenant? 9. Ça vaut 1 an maintenant. Alhamdulillah. Miiriya ɲuman dɔ don, mais nka miiriya in yɛrɛ ye fatu de. Aha. Ma yaftahullahu linnasi min rahmatin Naam. fala mumsika laha. Allahu Akbar. Alahu Taala bɛ hinɛ dayɛlɛ adamadenw ye. Aha. Maa si tɛ se ka o bali a la k'u jɛ a la. Abada. N y'a fɔ n ka kuma daminɛ na, Naam. n ko an bɛ kan ka baara min kɛ, Aha. n ko ne ma deli k'a ɲɔgɔnna ye yɔrɔ si. Wallahi. N m'a fɔ jamakulu kelen Naam. dugu kɔnɔ zawiya caman ka fara ɲɔgɔn kan. Aha. O ye kelen ye. Naam. A ma dan o ma dɛ. Naam. Dugu dɔrɔn pe tɛ, Naam. hali dugu tɔw. Aha. An ye min kɛ, Naam. 1,18 ni kɔ. Naam. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. E Alahu Taala hinana. Naam. An ye setanw de ye, setan ye. Wallahi. Fɛn bɛɛ ka d'an ye ka sɔrɔ fosi t'an bolo. Naam. An bɛ kɛnɛya fɛ, Aha. an bɛ sijan fɛ, Naam. an bɛ kɔrɔta fɛ, Tiɲɛ. an bɛ limaniya fɛ, Naam. an bɛ labanko ɲuman fɛ, Aha. an bɛ nafolo fɛ, Wallahi. an bɛ jɔyɔrɔ fɛ. Tiɲɛ. Nin bɛɛ ye adamadenya ko dɔw de ye. Aha. I sɔnna wo, i ma sɔn wo, Naam. i ka alamaaya t'i bɔ nin na. A tɛ taa k'o dan. Dra. K'a fɔ komi ne ye alama ye, Naam. k'o kosɔn wari man di n ye, Aha. i ye nkalon tigɛ. Allahu Akbar. Parce que ni wari tɛ yen, foyi de tɛ yen. Allahu Akbar. Foyi tɛ se ka dilan. Dra. N'i y'a ye an sigilen bɛ misiri kɔnɔ, Naam. ventilateur bɛ kan ka fifa. Eh. Ni wari kun tɛ, Naam. a bɛ gɛlɛya. A bɛ tigɛ. Wari ye sababu ɲuman de ye. Naam. I b'a fɛ ka bɔ i fɛ ka se misiri kɔnɔ yɔrɔ la, Aha. ni ɲango sɔngɔ t'i bolo, Naam. wala taxi sɔngɔ t'i bolo, wala wɔɔrɔ sɔngɔ t'i bolo, i tɛ se yɔrɔ la. Wallahi. Allahu Akbar. Nin bɛɛ ye nafolo baara de ye. Tiɲɛ. O kosɔn Naam. hali n'i ma hinɛ i yɛrɛ la, Aha. hinɛ i denw na. Wallahi. Allahu Akbar. I kana sɔn ka sa k'i denw to yen kɔlɔkɔrɔ la sɛgɛ kɔnɔ. Naam. Dra. Ni e kɛra fantan ye, Naam. i kana miiri k'u denw bɛɛ ka kɛ fantan ye. Allahu Akbar. I k'a ɲini Ala fɛ. Naam. E Ala, Aha. i yɛrɛ ɲɛ bɛ ne ka sɛgɛ la, Naam. k'a sɔrɔ n'a ka di e Ala ye, Naam. i bɛ se ka n sɔn, Aha. ka n denw sɔn, ka Tiɲɛ. n bɔnsɔnw sɔn. Wallahi. Awa nin tɛ foyi tiɲɛ i ka sebaatigiya la. Naam. O Allahu kosɔn Akbar. Ala n bɛ n tɛgɛ wuli sanfɛ. Naam. Ala i ka hinɛ n na. Ala mɛ Awa ka n sɔn. b'i wele n'i tɔgɔ ye, Naam. tɔgɔ min ka di i ye tɔgɔ caman cɛ ma. Aha. O de ye Latifu ye, masa min bɛ hinɛ, min ka ko ka nɔgɔ. Allahu Akbar. Masa dɔw bɛ yen olu ka ko ka gɛlɛn. Naam. Maa yɛrɛ n'i ka ko gɛlɛla dɔrɔn pe mɔgɔ bɛ siran ɲɛ. Siga t'o la. O tɛ wa? Naam. Alahu Taala ye masa min ye a ka ko ka nɔgɔ. Kojugu.
n'i b'a fɛ a ka o nɔgɔya sabati i ka ɲɛnamaya kɔnɔ Naam. e ka sabariba nin ka to k'a wele wagati bɛɛ lajɛlen na. Ah. Cheikh Ahmad Tijani Al-Sharif Al-Sharif. ale min y'an ka karamɔgɔba ye Naam. a ko n'i ko gɛlɛla i kan Ah. i m'a dɔn i b'a kɛ cogo jumɛn Naam. ko latifu ta Ah. zaf tawiku Naam. o de ye 116 487 Tiɲɛ. k'i jija k'a wuridi Naam. ko n'i tilala saga belebeleba ɲini k'a kantigɛ k'a Ah. kɛ sara kɛ k'a di ala ma ko ala b'a dilan ka d'i ma. Wallahi. Allahu akbar. 116 Naam. 487 Ah. anw y'a ɲɔgɔnna joli de kɛ on a fait ça combien de fois hein? On a fait ça 162 fois. Allahu akbar. Et c'est ce qui a donné 18 millions de latifs et quelques. Ka bon sagama. Hali n'a y'a sɔrɔ Naam. a siɲɛko kelen Ah. n'an y'a kɛ Naam. a b'an ka ko ɲɛnabɔ. Tiɲɛ. Voilà pourquoi n'i ye mɔgɔw ye Naam. u girinna ka na Ah. ne bɛ ala fo k'ala barikada mɔgɔ sɔrɔ ala t'a fɛ ka maa min ka duwawu jaabi Naam. hali n'a kɛnɛ kan ala Ah. t'a nɔgɔya i ma Allahu akbar. Hadra. n'ala t'i ka duwawu jaabi Naam. a yɛrɛ t'a to i k'a wele Wallahi. Siga t'o la. mɛ nka ni ala taala sɔnna k'i k'a fɔ ya latif Naam. c'est que ala y'a latigɛ k'a b'i jaabi Huwa. o ala Amin. hinɛ masa de don Tiɲɛ. hali n'a tun y'i dan k'i bɛ don jahanama kɔnɔ Naam. n'i y'a wele Aha. a b'i kɛ arijinɛden Allahu akbar. seydina umar tun b'a fɔ ko Radiyallahu ta'ala. allahumma Amin. in kunta ta'lamu Naam. annaka katabtani indaka shaqiyya Aha. famhuhu Naam. waktubni indaka sa'ida Amin. ko e ni tigi ala Naam. ko n'i b'a dɔn k'a fɔ ko i ne tɔgɔ sɛbɛn i ka gafe kɔnɔ Aha. a latigɛ gafe kɔnɔ Naam. ko ne ye jɔn kunna go de ye Naam. ala n b'a ɲini fɛ i k'a effacer Pew. Alan taw josi. i k'a yɛlɛma Amin. k'a sɛbɛn i ka gafe kɔnɔ ko Naam. ne ye jɔn kunna di de ye Wallahi. ja hali kunna diya Naam. a bɛ ɲini ala fɛ ni ala Tiɲɛ. b'a d'i ma Wallahi. o kosɔn i kana sigi k'a fɔ faut pas être fataliste Naam. k'a fɔ ko bɛɛ tiɲɛna non 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 Naam. madama ala bɛ yen Ah. foyi ma tiɲɛ Allahu akbar. Takbir. fɛn bɛɛ bɛ se ka dilan Hadra. kana fɔ ko nɔrɔ bɛ ne la Naam. ko an yɛrɛ ka famille ko ça ne va pas du tout Aha. tant qu'il y a Dieu Naam. tout peut aller Wallahi. Bien sɔrɔ. mais walillahi al-asma'ul husna Naam. fad'uhu biha Bala. Dieu a des noms saints Aha. très exaltés Tiɲɛ. et qui ɲɛsin ala ma ni o tɔgɔw ye Naam. et tu verras ce que Dieu va faire pour toi Wallahi. mais seulement ne sois pas découragé Tiɲɛ. quand il tend ta main. Naam. Il y a des gens, quand ils commencent une fois, deux fois, Aha. quand ils ne voient rien, Naam. ils pensent qu'il n'y a rien. Ah. C'est toi qui penses qu'il n'y a rien. Naam. Ce n'est pas possible. Wallahi. On implore Allah Non. et qu'il n'y ait rien. Ce n'est pas possible. Abada. Allahu akbar. Hadra. Mais Dieu se manifeste de multiples manières. Naam. Souvent, sa manifestation est subtile. Tiɲɛ. Souvent, sa manifestation est évidente. Ah. Ce n'est pas tous les êtres humains qui comprennent cela. Wallahi. Voilà pourquoi il faut continuer Non. jusqu'à ce que cette manifestation soit évidente pour toi. Huwa. On a imploré Dieu avec le latif. Naam. Dieu aime ça. Tiɲɛ. Que tu comprennes que, Aha. quel que soit ton travail, Naam. quel que soit le boulot que tu as, Naam. quel que soit le salaire que tu as, Naam. ce n'est pas ton intelligence qui te l'a donné, Wallahi. c'est la grâce de Dieu. Allahu akbar. Hadra. Je l'ai dit la dernière fois, je reviens là-dessus. Naam. Ainsi, tu ne vas rien diviniser en dehors de Dieu. Tiɲɛ. Tu ne vas pas diviniser ton travail, Naam. tu ne vas pas diviniser ta femme Aha. parce qu'elle t'a donné un marché, Naam. tu ne vas pas diviniser ton patron Wallah. parce qu'il te paye bien. Naam. Seul Dieu est digne d'être adoré. Takbir. Hadra. Et pour que tu te rappelles de ça, souvent lève-toi la nuit. Naam. Oh Dieu, Ah. je sais que je travaille. Non. Je sais que j'ai un boulot. Naam. Mais ce n'est pas ça qui pourvoit mes besoins. C'est Wallah. toi seul qui pourvoit mes besoins. Allahu akbar. Hadra. Ceux qui pensent que Naam. c'est leur intelligence Ah. ou même leur sagesse, Naam. quand ça ne va pas, Aha. ils vont s'adonner à la mort. Tiɲɛ. On le voit beaucoup dans les pays, j'allais dire, de l'Occident. Naam. Quand il perd son travail, Aha. pour lui, son Dieu est mort. Wallahi. N'est-ce pas? Naam. Est-ce que Dieu meurt? Abada. Non, non, non. Naam. Travaillez. Aha. Faites tout ce qu'il faut Naam. en termes de biens pour avoir votre quotidien. Naam. Mais en même temps, pensez que c'est Dieu qui vous donne ça. Allahu akbar. Et le latif Naam. que nous avons fait Naam. a une place très importante dans notre vie. Tiɲɛ. Non seulement Aha. Abi ko sabati, Allahu akbar.
derrière toi, Naam. ta famille, ta descendance Ah. aura la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. On ne dira pas que voilà, sa maison s'est écroulée. Abada. Non, non, non. Dieu Quotidien. n'aime pas que celui qui l'implore avec son nom allatif, Naam. que sa maison ou sa famille s'écroule derrière lui. Abada. Allah Allahu dit akbar. quoi sabati. Wallahi. Derrière toi, on dira que il est parti, mais il a laissé des enfants. Naam. Et les enfants la font comme lui, ou même mieux que lui. Ah. Allahu akbar. Et qui n'aime pas ça? Kadbe. Qui n'aime pas ça? Tout le monde aime ça. Naam. Allah m'en démena. Amin. Tellement on aime ça, Ah. personne ne veut que l'enfant d'autrui dépasse son enfant. Wallahi. N'est-ce pas? Bala. I kɛra mɔgɔ sɛbɛ ye cogo cogo. Naam. I t'a fɛ maa wɛrɛ den ka fisa ka tɛmɛ i den kan. Allahu Hali akbar. n'i m'a fɔ an b'a kalama. Naam. Hali n'i m'a fɔ Non. an b'a kalama. Oui, tiens. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Edra. I b'a fɛ i denw ka ɲɛ. Naam. I ka Ala Wallahi. wele. Sache implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. On a fait aussi Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Naam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait Sallam. que quand tu vis Ah. et que tu es objet de beaucoup de menaces, Naam. les gens t'ont menacé, toi là tu vas voir. Naam. Toi là tu vas voir Naam. les ennemis, Ah. les jaloux, Non. les rancuniers. Naam. Il dit il ne faut pas avoir peur. Aywa. Toi prends Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bayara nyini. Maintenant si tu me dis que toi tu n'as pas de jaloux autour de toi Naam. et tous ceux qui sont autour de toi sont tes amis, Ah. c'est que tu es idiot. Allahu akbar. Edra. Ou bien tu ne vaux rien du tout. Barakati. Sinon si tu vaux quelque chose, Naam. tu auras forcément des jaloux autour de toi. Wallahi. Souvent même, c'est lui qui paraît comme celui qui t'aime le plus. Naam. Mon père me disait Ah. que ceux qui n'ont pas de jaloux là, Naam. c'est ceux qui mangent dans les poubelles, Allahu les akbar. fous là. Naam. Il dit même à leur niveau, Ah. s'il y a 10 fous Naam. et que c'est lui seul qui trouve à manger dans la poubelle, Naam. les autres fous seront jaloux de lui. Sigatola. Allahu akbar. N'est-ce pas? Ni tiens. À plus forte raison, tu es Non. en bonne santé. Ah. Quand tu sors le matin, Non. toi-même tu te regardes dans le miroir, Non. tu es beau, Ah. et puis tu veux pas que tu aies des jaloux. Wallahi. Abgalia. Comment ça? Naam. C'est normal, ça fait partie de la vie. Ah. Mais c'est un baromètre pour dire que Dieu Naam. t'a fait montre de générosité. Wallahi. Allahu akbar. Pour cela, Naam. faut pas t'occuper d'eux. Ah. Prends ton chapelet et dis Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma. Ils ne pourront rien contre toi. Naam. Allahu akbar. Ce que tu gagnes à manger là, Naam. ça va se multiplier. Tiens. Malgré eux, Naam. les jaloux vont maigrir. Ah. N'est-ce pas? Ah, au maigre là. Ils regardent, ça ne plaît pas. Naam. Il ne peut pas forcer Dieu pour qu'il change ce qu'il t'a fait. Wallahi. Au lieu de se fatiguer là, Naam. d'afficher sa jalousie contre toi, Naam. mais qu'il pas t'implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Abana. Voilà pourquoi la plupart des jaloux là, Naam. quand tu les regardes, Ah. il a tension, Bala. il a diabète, il a tout ça là. Tiens. Allahu akbar. Inch'Allah. Aya yara kurasi. Alors donc, Agnès Sabari, Naam. la plus belle manière pour profiter de la vie là, Naam. fais en sorte que Dieu existe dans ta vie. Wallahi. Abana. Make it happen in your life. Naam. Fais en sorte qu'il existe dans ta vie. Ni anglais. Et pour le faire, Non. il faut l'implorer très souvent. Wallahi. Waskurullaha dhikran kathira. Non. Et c'est ce que nous venons de faire tout à l'heure. Ah. Alors donc, on a eu quelques 18 millions Naam. de fois de latif Ah. et quelques 80 000 Non. de fois de hasbunallah wa ni'mal wakil. Non. Cela peut suffire largement pour la vie d'une personne. Wallahi. Mais on ne lâche pas prise. Abada. Le premier dimanche du mois prochain, Naam. on se retrouve encore ici. Wallahi. Edra. Tant que nous vivons, Naam. on va faire ça là. Ambala Parce qu'on veut kudai. que tout ce que nous aimons dans ce monde-là, Naam. qui est licite là, Naam. que Dieu nous le donne. Amin. Tu veux jolie maison, prie Amin. Dieu. Allah mekason. Tu veux jolie villa, Naam. tu veux jolie voiture, Naam. 4x4. Naam. Non, 4x4 est petit, 8-8. Ah. Prie Dieu. Allahu akbar. Cheikh Hadi a dit, Naam. c'est pas moi qui a dit. Ah. Il dit, tu veux jolie femme aussi, prie Dieu. Naam. Ubala. Mobile yuma, muso yuma. J'ai dit, c'est pas moi qui ai dit ça. Hein. Non. Allah en demain. Edra. Ça, c'est Cheikh Amin qui dit. Yeah. Il dit, tu veux deuxième femme. Non. Faut prier Dieu. C'est pas moi qui ai dit de Allah en Naam. demain.
Alors, Sheku Yalla c'est. vous avez vu qu'Amara il s'est marié aujourd'hui là. Naam. Est-ce que vous connaissez le nombre de latifs qu'il a fait? Wallahi. Ah bon, à la main de maintenant. Ah oui. Inch'Allah, tout à l'heure, là, on va vous laisser partir pour aller célébrer bien le truc là. Mais nous devons faire un gros sacrifice demain Naam. de bœuf Non. ou de 2 bœufs Non. ou bien de bœuf et mouton. Non. Parce que ça là, c'est trop grand pour un seul bélier. Wallahi. Allah ya nɔgɔya an bɛɛ ma. Amin. Fasse Dieu que d'ici le dimanche prochain, le Amen. mois prochain, Amin. Allah est bɛɛ garisɛgɛ foni. Amin. Tous les vieux célibataires qui sont parmi nous, Naam. Allah ye cɛ ɲuman d'u ma. Amin. Allah ye muso ɲuman di musow fana ma. Amin. Allah m'en dɛmɛ na. Amin. Après cela, n'oubliez pas que nos frères du Sénégal Naam. sont très éprouvés en ce moment-là. Non. Nous allons faire une prière pour eux Amen. afin que Dieu mette l'eau sur ce feu qui Amen. s'enflamme au Sénégal. Amin. La même chose pour le Burkina Faso et le Amin. Mali Amin. et la Guinée. Amin. Pour le monde entier même. Amin. Allah ka jisma bon, tasma bela jelenga. Et Amin. n'oubliez pas de prier pour notre chère Côte d'Ivoire que nous aimons tant. Amin. Allah ka hina Côte d'Ivoire là, les Amen. élections qui vont arriver là, fasse Dieu que tout se passe bien. Amin. Et que Dieu protège la Côte d'Ivoire et Amen. que Dieu nous protège dans la Côte d'Ivoire. Amin. Allah Mokera. Amin. Toute ouverture part d'une bonne inspiration. Naam. Que nous soyons inspirés positivement. Amin. Miria Nyuma, Naam. o de bɛ dɛlɛli ba kɛ adamaden ye. Tiɲɛ. I jija i miiriya kana kɛ miiriya jugu ye. Wallahi. Ni miiriya ɲɛna Naam. Ala bɛ hinɛ i la. Siga t'o la. Ni miiriya cɛjuguyala Ala n kisi. awa i y'a kɛ i yɛrɛ de la. Wallahi. Dara. Ala k'an dɛmɛ. Amin. إلى ذكر والحب أبى القلب إلا أن يكون متيما حليف كرم بالنبي مهيما عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقنا إلى ذكر والحب سيدنا محمد والحب. رسول الله عليه السلام الله. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله آمين. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا آمين. الصراط المستقيم آمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما آمين. أغلق والخاتم لما سبق آمين. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم آمين. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين. يا لطيف صل وسلم على النبي اللطيف آمين. وعلى آله صلاة تلطف بها لنا في سائر تقلباتنا آمين. ومثوانا آمين. وتلطف لأجسامنا آمين. وقلوبنا آمين. وخواترنا آمين. وحالنا آمين. ومآلنا آمين. وأهلينا آمين. وذرياتنا آمين. ومحبينا آمين. وأصحابنا آمين. وأنصارنا آمين. ومريدينا آمين. وتلامذتنا آمين. ولطفا خاصا آمين. عاما شاملا أبدا سرمدا إلى يوم آمين. الدين آمين. وإلى مستقرنا في أعلى إليين مع المقربين آمين. يا رب العالمين آمين. ويا عليم صل وسلم على النبي العليم صلاة آمين. تعلمنا بها يا عليم آمين. كل شيء علم آمين. الأولين والآخرين آمين. علمك المكنون المصون المخزون آمين. علما نافعا في الدين والدنيا والآخرة آمين. علما يكون لنا ولا يكون علينا آمين. نحيا معه ونموت معه ونبعث معه آمين. ونسكن في أعلى فراديس الجنان معه يا آمين. من هو معنا ومع الذين اتقوا والذين هم آمين. محسنون آمين. ويا يقين صل وسلم على النبي الحق اليقين آمين. وعلى آله صلاة توقننا في جميع الأحوال يقين عبادك المقربين آمين. المخلصين آمين. وتفتح لنا بلادك آمين. وتؤمننا وتؤمن سائر أحبابنا آمين. أمانا يقينيا شهوديا يا آمين. مؤمن يا يقين آمين. ويا صمد صل وسلم على النبي الصمد آمين. وعلى آله صلاة تبدنا بها صمدانية ذاتك آمين. وتسير عبدك عندك في عينك صمدا مصمدا آمين. يا من هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين. وأسألك يا ألف يا آمين. هاء يا آمين. ميم يا آمين. سين يا آمين. قاف يا آمين. كاف يا آمين. هاء يا آمين. لام يا آمين. عين يا آمين. ياء يا صاد آمين. أن تقضي حوائجنا ما ظهر آمين. منها وما بطن آمين. بسر الحروف الرقمية آمين. والفكرية آمين. والخيالية آمين. والنطقية آمين. وما فوق طر الحروف والخط آمين. والرسم آمين. والاسم والوصم آمين.
آمين وأن تفيد علينا فيودات الختم التجاني أبد الأبد آمين وتورثنا سر الختم التجاني آمين وسر جميع خلفائه آمين وتعطينا قطبانية التماثيل آمين واستقامة الشيخ محمد الحافظ آمين وولد السيد محمد آمين وتربية الأحمدين آمين وسلوك السيد مولود فال آمين ومحبة السيد محمد فال آمين وعلوم سيد العرب آمين ومعارف عبد الله بن الحاج آمين وقوة الحاج عبد الله في الدين آمين وزهده آمين وورعه آمين وعلمه آمين وأدبه آمين ونجابة أولاده آمين ورزق الشيخ عمر آمين وقبول الحاج مالك آمين ومحبته في قبول عبادك وقبول الحاج إبراهيم النياس آمين وجودنا من فضلك آمين وجودك آمين وكرمك آمين بأضعاف مضاعفة يا ذا آمين الفضل الواسع آمين والكرم الجم آمين يا حنان يا منان يا آمين ذا الجلال والإكرام آمين اللهم آمين يا لطيف يا خبير يا خالق ويا خلاق أغثنا بالفرج والنصر والتمكين والفتح المبين والطف بنا